So now I will report the social issue in the Philippine history. The Philippines has faced numerous social issues throughout its history. So the first is the poverty and inequality. Despite economic growth, poverty remains a major challenge with 23.7% of the population living below the national poverty line in 2021. Limited job opportunities in accessible education and healthcare services contribute to this issue. So, tinuod jud na tungod sa kapobrehon, dili jud tanan bata nga naa sa rural area maka eskwela. Tapos tungod sab sa inequality, dili pantay-pantay na paghatag or pagkuanan gobyerno nagyoy limited job opportunities. Tapos labi na sa dili pud pagpantay-pantay na pagkuanan healthcare services. And another example pod sa kaning mga trabahante, dili tanan equal ang paghatag ng income, tapos limited pod ang opportunity na mahatag tungod kay ana na yaon na issue. Kay laong pa 23.7% na tao sa Pilipinas ang kadaghanon nga pobre. So dili jud makuan nga mawala bisag karon naa gihapon ang poverty and inequalities. So next is corruption. So corruption is a pervasive problem that affect various aspects of Philippine society, including government, institution, businesses, and everyday life. The country ranked 116 out of 180 countries in the corruption perspective indicating 2022. So, sa corruption, example ana ang vote buying. Oo, corruption man na kay gayusan ng money para ana. So, grabe gihapon ang corruption karon na nahimo. Dili jud makuan labi na sa mga businesses o mga gobyerno nagi corruption hantod karon. So next is education. The Philippines education system face challenges which as inadequate resources, infrastructure issues, and low quality instruction. This can be to limited opportunities for social mobility and economic growth. So sa education, ang issues sab ani dili tanan bata maka-eskwela kay tungod sa kapobrehon. Tapos naapoy tungod sa mga buildings na gamay ra, then ang hatag sa gobyerno dili kung dako, low ang funding, tapos laong pa na inadequate ang resources, so gamay ra naman. Pero sa kuman halos naman estudyante ang matagaan ng opportunity na makaeskwela, pero di laong natanan jud kay yaon sa gihapoy iba na dili matagaan ang opportunity nga na. So next is healthcare inequalities. The country struggle with healthcare disparities, particularly in rural areas where access to essential services is limited. This can be result in
preventable diseases and financial strain on families. So isasab ang healthcare inequalities kay tungod sa kana na kuan ang sa rural area jud dili kung inequal ang paghatag kay kung nayud ka sa urban area maatiman dayon ka kay tungod na mo'y kwarta na ikahatag dayon kay sa rural area mapasagdan pa dili dayon maatagan. So kay lahi ra jud ang pagkuan sa between the kuan urban and rural areas ang ila pagserbisyo bisag kuman makitaan gihapon ang inequalities. So next is violence against violence against women and children. Gender-based violence is a significant issue with many Filipinos experiencing physical, sexual, or physiological harm. This can have long-lasting effect on victims and their families. So, bisag ida issue is naagyapon ron makitang ginado sa mga TV suko nga na amo ni ang makakuanan trauma or abnormal lang sa katao. With that kuan jud dapat nagyay pagkuan ani na issue kung saon kay halos jud tao sa Pilipinas naka-experience jud og physical, sexual ug psychological harm. Next is substance abuse. Substance abuse is a growing concern with many Filipinos struggling with addiction and related issues. This can be lead to physical and mental health problems as well as social and economic consequences. So diri sa substance abuse amo ni ang mga tao na nag-use or nag-abusar sa ila kaugalingon like ga-use ng shabu or kuan sa mga drugs na maka-epekto sa ila physical and mental health problems. Bisag karon dili jud kuan na kuan na issue kay tungod ginaadikan na sa mga Filipino. Isa ni na struggle na dili pa masulbal-sulbad. So next is the migration and overseas work. Many Filipinos work abroad due to limited job opportunities at home, while remittance contribute significantly to the economy. The absence of family member can strain relation and community cohesion. So, tungod ani problema is dili na like kailangan nimo trabaho sa lain nasod kay ang income diri sa Pilipinas is layo ra dito sa gawas kay tungod gamay ra ang kuan hatag pero may effect og dito po kamatag like masiparate kasi yung family tapos limited ra pod ang trabaho diri sa Pilipinas unlike dito sa gawas kung mag-abroad ka dako jud ang imong sweldo taga monthly kuan pa nimo suportahan imo family. Bisag karon daghan gyud ang mga Filipino na nag work abroad
The next is agrarian reform. The Philippines has struggled with land reform, aiming to distribute land to farmers and promote social justice. However, implementation has been challenged and the issues remain a significant social concern. So, ang mga issues ani sa agrarian reform is land ang land, tapos weak implementation and adequate support service. So gamay na suportaras. So kuan gihapon sa mga farmers ang kanina mga pangitabo. Bisag karon naa gihapon ni siya na struggled sa Pilipinas, labi na sa mga farmers. So that's all. Thank you.